আৰু পাকিস্তানৰ এম্বেছিলৈকে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি দল এটাক নৱনিৰ্বাচিত সংসদ এজনে লৈ যোৱা আৰু সংসদজন যেতিয়া অসমৰ এজন পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্তান হয়, অসমৰ এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ সদস্য হয়, তেতিয়া সঁচাকৈয়ে ই এক আচৰিত হ'বলগীয়া ঘটনা। আৰু মই বহু দিনলৈ বিশ্বাস কৰি আছিলোঁ যে সেই ফটোখন মিছা, সেই ফটোখন সঁচা হ'ব নোৱাৰে। ये सारे घटना का शुरुआत हुए मैं सिंगापुर में था, एक असम का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेके सिंगापुर में था। वो समय ये फोटो, ये पिक्चर वायरल हुए कि हमारे असम का सांसद गौरव गोगोई जी ने ये युवा लोगों को लेके पाकिस्तान एम्बेसी में चला गया और तब अब्दुल बसीत पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था, उनका साथ काफ़ी देर बिताया और एक प्रकार से पाकिस्तान को लेजिटिमाइज करने का कोशिश भी हुए। ये पिक्चर अगर आप कारगिल युद्ध का प्रेक्षापट में देखें तो हमारे ही असम का कैप्टन जिंटू गोगोई ने देश के लिए प्राण दिए थे और कोई सारे लोगों ने देश के लिए प्राण दिए थे और पाकिस्तान का साथ हमारा संबंध का बारे में सब जानते हैं और कैसे ऑपरेशन सिंदूर का समय देश का लोग कैसे प्रधानमंत्री जी का पीछे खड़ा हुए थे, इससे ही देश का भावना का भी पता चलता है। मेरा नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई भी और नेता, कांग्रेस में कोई सारे नेता है जो कोई सारा विषय में बीजेपी को सपोर्ट भी नहीं करते हैं, सरकार को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं, लेकिन कांग्रेस का भी कोई नेता आज तक पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसे डेलीगेशन लेके गया है, ये भी मेरा मेमोरी है, वो मेमोरी ये भी सपोर्ट नहीं करता है। हम हमेशा कोई सारे नेता को क्रिटिसाइज करता हो, सैम पित्रोदा से लेकर जयराम रमेश से शशि थरूर तक, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसे खुल्लम खुल्ला युवाओं को लेके जाने का चित्र शायद वो सब लोगों का भी नहीं है। तो ये जब पिक्चर देखा बहुत देर तक मैंने सोच के रखा था ये कोई फोटोशॉप है, कोनोबाई एखनक बदमाशी करी बनाइছে। But after 2-3 days, Congress people started endorsing it. কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কোৱা আৰম্ভ কৰিলে গৈছে যদি কি হৈছে, গৈছে যদি কি হৈছে। Then I realized that this picture is true. তাৰমানে এই ফটোখন সঁচা হয়। Then we open up the entire investigation because it cannot be in isolation. যেতিয়া যুৱ প্ৰজন্মক কোনোবাই এনেকে পাকিস্তান এম্বেছিলৈকে লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে and they try to defend, then we have to realize that there is something more behind this picture. Followed by this, Abdul Basit paid a visit to Assam also, but okay, a ambassador can always come, I don't want to go on length, but followed by this picture, he came to Assam also, and that's a different story. I don't want to go through it. But যেতিয়া এই ফটোখন তেওঁলোকে সঁচা বুলি ক'লে আৰু ফটোখনক ডিফেন্ড কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে, then we try to lift the veil. যে ইয়াত কি আছে, এইটোতো এটা সাধাৰণ ঘটনা হ'ব নোৱাৰে, there must be something more. Then we searched and then we found that Gaurav Gogoi's wife, Elizabeth Kolban Gogoi, was working in Pakistan since March 18, 2011 to March 17, 2012. And then we searched further on different open source and social media. Then we found that the family is very closely connected with a person called Ali Tokir Sheikh.
যেতিয়া আমি আৰু অলপ অনুসন্ধান কৰিলোঁ তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথ কলবাৰ্ণ গগৈ মাৰ্চ 18, 2011 পৰা মাৰ্চ 17, 2012 এই বছৰটো মই মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাম পিছত ইয়াৰ ৰেফাৰেন্সত মই কম that she walked in Pakistan and during that period they become very close to a Pakistan gentleman called Ali Tokir Sheikh. Now let us start this press conference with we are going to flag certain points on Ali Tokir Sheikh, on Elizabeth Kolban Gogoi and Gaurav Gogoi. Let me speak in first Assamese, then I'll come back to English or Hindi. And these are very, very important investigation, very, very important allegation. When a sitting MP and the deputy leader of Congress party is involved in it, moi bhabu this become more and more serious. So we just want to go through our outcome of our investigation on Ali Tokir Sheikh and his gang in entirely. This investigation was done by Assam Police SIT. A case was registered on our CID police station, and yesterday Cabinet, after going through the report, Cabinet is of the opinion that this matter should be investigated by a central agency, and we have decided to refer the matter to the Ministry of Home Affairs for further investigation, and case will be transferred to central government once we get affirmative reply from the central government. Now let us come to our submission on Ali Tokir Sheikh. I'll request people at least to come out of that cameraman hokol okonman jodi TV tur pora he. So let us go. Ami prothom Ali Tokir Sheikhor upot kom. The presentation is English. Moi Ohomiyat koi goisu. Ali Tokir Sheikh kun hoy? Ali Tokir Sheikh ejon Pakistanor probhabi nagorik. Ali Tokir Sheikh Pakistanor Planning Commissioner উপদেষ্টা আছিলে আৰু আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ পাকিস্তান সামৰিক বাহিনীৰ অত্যন্ত নিকটৰ তেওঁৰ ৰেচিডেন্সিয়েল এড্ৰেছ হ'ল ইছলামাবাদ ইয়াতে আমাৰ তেওঁৰ ওপৰত চেন্ট্ৰেল এলিগেশ্যনটো হ'ল যে তেওঁ ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰি ভাৰতবৰ্ষখনক অশান্ত কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল নাও হাউ Ali Tokir Sheikh বা Ali Tokir Sheikh এই গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোত কেনেকৈ সোমাই পৰিলে Ali Tokir Sheikh is the CEO of Lead Pakistan নামৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাৰ